Good morning once again. Ningtag na karon nato sa kabuntagon, share lang ta o pulong sa Ginoo. So ato lang i-share kining Acts 12 verse 5. So ingon ang pulong sa Dios. Peter therefore was kept in prison. So aning panahon na si Apostle Peter gipriso siya tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So gibawalan sila, iwali ang pulong sa Dios, iwali ang maayong balita. So mo nang hinungdan nga napriso sila, pero bisan sila priso ang gibuhat sa simbahan, nag-ampo para kaniya. O tungod sa kanabang pag-ampo nga walay hunong sa simbahan ngadto kang Apostol Peter, ingon ang Bible, ang Dios nagapagawas kaniya gikan sa prisuhan. So ato day masabtan mga kahikalaan ang pag-ampo no nagyud akong kahimuan. Unang mugahin lang kita para sa pag-ampo. Every time nga nag-ampo ta, so dili na mo balik nga kawak. So sumala sa pulong sa Dios nga ang atong pag-ampo, do na joy dakong kahimuan mo nang gahin lang ta diha sa pag-ampo. Thank you for watching.